प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार की आरंभता तो प्रथम गुरुदेव की स्नेमर फतेह प्रवान करनी। साहिबां की बाणी का एक अमर वाक है, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। मनुख की अहमियत, मनुख की खासियत, मनुख की होंद साहिब कहते ने समय की विचार ते खड़ी है। वक्त की विचार, वक्त विचारे सो बंदा होए। जो वक्त की विचार नहीं करता बंदा नहीं। मनुख की सारी होंद वक्त की विचार ते खड़ी कर देती। समय नूं वेखे और समय अनुसार जीण की कोशिश करे, वक्त नूं समझे और वक्त अनुसार जीवन का ढंग लभ लवे। कुदरत करके वसिया सोए, जैसे सर्दी पैंदी है तो बंदा गर्म कपड़े लभ लैंदा, गर्मी पैंदी है मनुख भारी कपड़े पहन लैंदा, लू चलती है जोर दी बंदा ठंडी छां लभ लैंदा, और शीत लहर चलती है बंदा धुप ते बैठ जाता है। माहौल का सही प्रभाव पै सके, उसका गलत ना पै, इस ढंग की जुगती लभनी ये मनुख की महानता है। रात तारीख है, बंदा दीवा जला लेता, वक्ती तौर पर रोशनी करके अंधकार तो बच जाता है। तो मैं अर्ज करा, इस वक्त समुची कौम एक गहरे अंधकार विच है। बहुत दूर तक भी देखिए मंजिल नहीं दिखाई देती। असी उस रस्ते दे पांदी हाँ जिन्हों मंजिल कोई नहीं दिखाई दे रही। और रूहे जमीन दे मैं समझदा बड़े लंबे समय तो बाद अगर किसी नाल इस तरह की घटना घटी है तो वह है ये सिख कौम, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का साझिया होया खालसा। मैं अपने ढंग नाल थोड़ा जिहा अध्ययन किया है दो कौमां दा जगत विच आम पद्धर पे अपमान ज्यादा है, निंदा ज्यादा है। दो कौमां दा यूरोप दे यहूदी ते भारत दे सिख, ये दो कौम। मैं देखे उत्थे गल गल दे यहूदियां नूं मजाक दा मौजू बनाते हैं। गाहे बगाए इत्थे मजाक दा मौजू पहले बनाते सन कदी कदाई, लेकिन हुण ते व्यापक पद्धर पे सिख नूं मजाक दा मौजू बना के रख दिता इस देश में। निंदा ते मजाक किस नाल हुंदा है? मैं इतनी अर्ज कर दिया, जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना कर सकता उन्हों मनुख मजाक विच करदा है। इस वास्ते जिसनों बंदा सिद्धियां नहीं ना बन सकता, समर्था नहीं, उन्हों मजाक विच बंधण की कोशिश करदा। जिसनों मनुख पिछे नहीं रख सकता उन्हों उहदी निंदा करके उसनों पिछे रखने की कोशिश करता है। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो अगे है। जो मेरे पिछे चल रहा है उसकी निंदा करने की लोड़ ही नहीं है। जो थोड़े पिछे चल रहे उसकी क्यों निंदा करोगे? है ही पिछे बेचारा। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो मैथों अगे है। और अगे ईर्षालु बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपने तो अगे दुष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने तो अगे तृष्णालु बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो की करे? निंदा करता है, कोजा मजाक करता है, पिछे सुटी। समुचे यूरोप दे एक कोजे मजाक यहूदियों के नाल कारण ज्ञान विच, विज्ञान दे धन संपदा दे यहूदी यूरोप दे अगे, चोटी दे साइंसदान, चोटी दे धनाड़, वड्डे वड्डे कारखाने उद्योग के मालक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालक यहूदी। समुचे यूरोप के देशों दे धन की बहुत वड्डी ताकत इन्हां दे कोल है। इस देश दे करीबन आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर सिख करीबन सारिया कौमां नालों अगे अपने तो अगे होना ईर्षालू नूं अखरदा है, औखा करता है, परेशान करता है। और मैं देखदा साडे नालों ज्यादा दुख सहारे ने यहूदियों ने। इतिहास पढ़ के तो वेखो 1000 साल तो भी ज्यादा ये मार खांदे रहे, ईसाइयों तो, मुसलमानों तो। हालांकि मैं देखदा रिश्ता बड़ा गूढ़ा इन्हां दा मुसलमानां नाल। इब्राहिम दियां 2 बेगमां सन, अजरा ते असरा। अगां चल के इब्राहिम ने असरा नूं तलाक दे दिता, और उदों तलाक दिता जदों बच्चे नूं जन्म देण वाली घरों कढ दिता। अजरा कोल रही, अजरा तो उहदी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो अगां चल के कुरैशी वंश चली, ते कुरैशी वंश दे मुहम्मद साहब का जन्म होया। वो जिहड़ी असरा सी उसकी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो यहूदियों की वंश चली, असराइलियों की वंश चली, उहदे च हजरत मूसा का जन्म होया। इंज देखिए ते दो कौमां दा उपर शिखर ते देखिए तां जड़ बुनियाद एक ही है, मरकज एक ही है, जिथों उगदियां हैं। लेकिन रज के ईर्षा, मुसलमान किसी कीमत पे भी यहूदी नूं बर्दाश्त करने नूं तैयार नहीं। मैं तेहरान तो किधरे प्लास्टिक दे उत्थे बर्तन बहुत खूबसूरत बनते हैं, किसी सज्जन ने मैनूं भेंट कर दिते एक डिनर सैट। मैं तेहरान तो कुवैत जाना, कस्टम वाले ने जब मेरी तलाशी ली समान की, तो मैनू कहने लगे ऐ सैट क्यों ले आयो डिनर सैट इत्थे। मैं कहा मैं तो हिंदुस्तान जाना, कुछ दिन इत्थे रहना है। कहने लगे साडे देश दे च नहीं आ सकता, तुसीं इत्थे लिआंदा क्यों है। मैं कहा कारण भी तो प्लास्टिक का बनया होया है। आखन लगे फैक्ट्री यहूदी दी है तेहरान दे, उत्थे बन गया। यहूदियों की फैक्ट्री की बनी हुई कोई चीज साडे देश नहीं आ सकती। कोका कोला उहदे मालिक किधरे यहूदी ने, अरब देशों च नहीं बिक सकता। इंटीमेट एक सेंट है, वो फैक्ट्री भी यहूदियों की है, अरब देश विच नहीं बिक सकता। जिसनों यहूदी बनाते ने वो अरब देश नहीं चीज आ सकती, नहीं कोई लिया सकता। मैं भावें अपने तौर पर कहा भी मैनू नहीं पता सी इस गल का, तां भी उन्होंने डिनर सैट तोड़ दिता मेरे सामने। आखिर यहूदियों की बनी हुई कोई चीज असीं नहीं देखना चाहते, इस देश विच नहीं आनी चाहिए। तुसीं फॉरनर हो, चलो नजरअंदाज करते हैं, इस देश का वासी लियावे असीं उसनूं अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दायर करते हैं। तुसीं फॉरनर हो, बाहर दे हो, लिहाज है पता। मैनूं पहली दफा पता चलिया
ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਰੁਲਨ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਰੁਲਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਭਟਕੇ ਬਹੁਤ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੰਨ ਯਹੂਦੀ, ਮਹਾਨ ਯਹੂਦੀ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਧਨਾੜ, ਆਲਮ, ਪਾਗਲ, ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। اور اس قوم نے اس طرح کے پیدا کیتے۔ جس دن دا حالتے دا روپ عالم وجود دے آیا اس دن دا ہی اوکڑاں دے آیا، اس دن دا ہو بہو بالکل یہودیاں دی طرح۔ یہودیاں نو اپنے شریک مسلمانوں نے برداشت نہیں کیتا۔ شریک ابراہیم دی دو بیگماں سن، انج کہہ لو خون تے ابراہیم دا ہی چلا، چاہے مسلمان نے تے چاہے یہودی نے۔ شریک نے نہیں برداشت کیتا، لیکن شریک جب دشمن بنے گا تو بڑا بھینکر دشمن بنے گا، معمولی دشمن نہیں ہوگا۔ شریک نو سارے راز پتا ہے، شریک نیڑے رہ چکے، اس نو سب اتار چڑھا دا پتا ہے، کتوں مار کرنی ہے، کیویں مار کرنی ہے، سب کچھ پتا ہے۔ تو بہت بڑی مار مسلمانوں تو یہودیاں نے کھا دی اور لگاتار کھاندے رہے۔ اس مار نے انہوں نے ڈھیندی کلا وچ نہیں سٹیا، وہ چڑھدی کلا وچ گئے تے سمچے ارباں وچ گھریا ہویا انہوں نے اپنا دیش بھی بنا لیا، اسرائیل، اور پیر جما کے بیٹھے ہیں بڑے پائیداری نہ۔ خالصے دا شریک ہندو، یہودی دا شریک مسلمان، خالصے دا شریک ہے۔ جس طرح ایک ابراہیم سی، اس تو یہ دو قوماں اگاں چل کے جو ہے پھیلیاں ودیاں۔ مول دھارا ہندو تے سکھ دی ایک ہے، جن ایک دریا وگدا ہے تے اودیاں دو دھارا بن جان، ایک سجے وگن لگ پے ایک کھبے، تے وہ اپنے اپنے رستے تے ساگر تک پہنچن دی کوشش کرن۔ اس طرح مول دھارا تے ایکو ہے، اگاں چل کے دو شریکا چاری ہے۔ میں پھر اس طرح شریک جویں دشمن ہوندا ہے دوجا تیجا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی جتنا بھینکر دشمن ہو سکتا ہے اوپرا نہیں ہو سکتا۔ اپنا بھرا جتنا کمین دشمن ہو سکتا ہے اتنا دوجا تیجا نہیں، کیونکہ وہ جب مار کرے گا تو اس میں سارے اتار چڑھا دا پتہ ہے، ساریاں کمزوریاں دا پتہ ہے۔ ہندو بارے تو ہندو ہی سنت، سناتنی سنت شری نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کہ ہندو انا ترکو کانا دوہاں تے گیانی سیاح، یہ اندھا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے واق اور شری نام دیو جی مہاراج دی بانی مہاراشٹر دا ایک پرسدھ سنت، پاٹ کردیا انہاں پنکتیاں نو پڑھ کے لنگ جاندے ہوندے سی۔ انہاں 2-4 مہینے مینوں تھوڑا جہا گہرائی دے جھات مارن دا موقع ملے اس پنکتی بھی یہ نام دیو کہہ کی رہے ہیں، ہندو انا ترکو کانا، اندھا ہے، سچائی نو ویکھدا ہی نہیں، سچائی نو ویکھن وچ بالکل اسمرتھ۔ کہ سچ تے ایشور ہے، جی ایشور پتھر ہے تو پتھر کی پوجا کردیا کردیا دل پتھر ہوگے گا، دماغ پتھر ہوگے گا، قدرتی گل ہے۔ جیسا سے تیسا ہوئے، گرو گرنتھ صاحب کا فیصلہ، جس نال منک جڑتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ پرماتما سچ ہے،
सच परमात्मा है ते हिंदू दा सच, हिंदू दा परमात्मा पत्थर है। तो पत्थर दा पुजारी ते पत्थर हो गया, ओदा दिमाग, ओदा दिल, और बिल्कुल इन्होंने सबूत मुहैया कर दिता। 500 गुरुद्वारे साड़ के सुआ कर दिते, हजारां गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां साड़ के सुआ कर दित्तियां, और मजलूमां नूं, नौजवानां नूं, बुढ़ियां तक नूं जिंदा जला दिता। ये काम पत्थर कर सकता है, मनुख नहीं कर सकता। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी दियां ये पंक्तियां जो नामदेव दियां ने, बड़ी जुरत नाल उसने आखियां ने, समुचे हिंदू जगत नूं हुण सुनाणियां चाहिदियां। हिंदू अन्ना, अंधे, बिल्कुल अंधे। देखो 1000 अंधे आ रहे हो, 1000 अंधे, एक बेचारा सुजाखा आ रहा हो गली च, उन्हें लंघना है दूसरी दिशा से, ते सामने आ रहे हैं अंधे, अंधिया ने टकराना है, क्योंकि दिखाई तो उन्होंने कुछ देंदा नहीं, टकराना है। और जो सुजाखा बेचारा बच के लंघन की कोशिश भी करेगा तो अंधिया ने धक्के मारने हैं और उसका भरता कर देना है, उसका कचूमर कर देना है। ये अज का अंधा नहीं, ये सदियां तो अंधा है, क्योंकि पत्थर अंधा है। पत्थर विच वेखण की समर्था नहीं है, पत्थर विच सुनन की समर्था नहीं है। और जब कोई सच सुन नहीं सकता, सच वेख नहीं सकता, तो उन्होंने साहित्यक भाषा च कहने कि पत्थर है, न सच वेख सकता है, न सच सुन सकता है। हिंदू सच सुन नहीं सकता। 2 साल तो मंजी साहब की स्टेज तो एक सच्चाई बुलंद बांग सुनाई जाती रही, सुनाई जाती रही, सुनी सच्चाई है कि इनू वेखण की कोशिश भी नहीं की। और मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, अज का अंधा नहीं, बहुत पुराने समय का अंधा है। किसी वक्त श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन, आख्या पुरखा तू 5 पिंड ही दे दे कि सुलह हो जाएगी। महाभारत का जिहड़ा बहुत वड्डा खून खराबा होना है, बचाव हो जाएगा। तो मैं पांडवां नूं राजी कर लेना, चलो थोड़े ते ही राजी हो जाओ, 5 पिंड ते ही राजी हो जाओ। तू इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत का मालिक, 5 पिंड इन्हां नूं दे दे जिहड़े तू धोखे नाल जिते ने, जूए दे धोखे नाल। कहने लगा मैं 5 सुनिया जितनी भी जगह नहीं देनी। महाभारत का युद्ध होया, अद्धे तो वध देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 5 पिंड ते नहीं दिते, सारा देश तबाह कर दिता। क्षमा करनी अंधे ही कर सकते हैं, बहरे ही कर सकते हैं। मैनू इंज लगता है कि सारा देश तबाह ते कर छड्डणगे, 5 पिंड नहीं देंगे। क्योंकि मोर लाई है हिंदू की विचारधारा से, मोर लाई है भगत नामदेव ने कि हिंदू अन्ना तुरफू काना। जे किधरे ये बोल गुरु नानक दे आउंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आउंदे, तो शायद इन्हां अंधिया ने यही आखना सी भी ये तो बोल दे ही रहेंगे। गुरु नानक ने तो कहना ही सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कहना ही सी। पर क्षमा करनी इन्हां दी उम्मत दे च, इन्हां दी बिरादरी दे च नामदेव हिंदू तो कहता है हिंदू अन्ना तुर्कू काना। तुर्क मुसलमान अंधा नहीं है, काना है, एक अख है, सच्चाई वेख सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अंधा है। मुसलमान सच्चाई वेखदा, चलो अपने नजरिए नाल वेखदा, दूजे के नजरिए नाल नहीं, अपने नजरिए नाल, पर वेखदा ते है।
इतिहास में थोड़े सामने रखा, मुसलमान वेखदा है, हिंदू नहीं वेखदा, ये सुभाव च नहीं है, ये फितरत विच नहीं है, ये अंदर है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले नवाब सरहंद की कचहरी पेश होए ते हुण इत्थे बड़े बड़े इतिहास पढ़न तो ते पता चलता है 17 बैठे ते 17 ने फैसला करना है ते 17 दे विच काजी भी है, दीवान सुचानंद भी है और नवाब मरेल कोटला भी है, छोटे छोटे जागीरदार भी बैठे हैं। नवाब सरहंद ने गल शुरू की थी सुचानंद तो, भी सुचानंद जी तुसी दसो इन्हां बच्चियां नाल की सलूक हो गए। मत्थे ते हथ मार के तीवड़ियां पा के कहंदा नवाब साहब सप दे बच्चे सप ही होंदे, ये वड्डे हो के डंग मारन इन्हां दा सिर होने ही कुचलदा। सुचानंद दी सोचनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलियां प्रति ये सप नूं परशियन विच कहंदे ने मार, पश्तो दे भी मार कहंदे ने। उस जमाने मुगल किधरे सिख नूं जांदा या वेखन ते कहंदे सन मार रागला, मार नहीं रफती, सप जा रहे हैं, वो सप आ रहे हैं, वो सिंह सिख नहीं कहते सन, वो सप आ रहे हैं, वो सप जा रहे हैं, मार नहीं रागला, मार नहीं रफती, सिख दा ना ही मार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह शब्द कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया, असी सप हाँ, दुष्ट लई जालम लई असी जहरीले नाग हाँ, संत लई मजलूम लई असी अमृत की धार हाँ। इस वास्ते स्वयं सतगुरु ने कबूलिया जफरनामे च मार, चाहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार के बाकी बमादस्त पेचीदा मार। की होया औरंगजेब जे तू मेरे 4 बच्चे मार देते, अजे पेचीदा सप मौजूद है कि बाकी बमादस्त पेचीदा मार, मार दे अर्थ ने सप, सप मौजूद है, कौन खालसा मौजूद है। पंजाबी च असीं सप कह देने, परशियन विच मार, संस्कृत विच कहंदे ने भुजंग। ये औदा ये लकब असीं कबूल कर लिया सी, ठीक है, असीं दुष्टां लई सप, जालमां लई सप। असीं जद अपने बच्चे का नां रखाना हुंदा है, साहिबां दी हजूरी च लिआने आ, अरदास करदे आ पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। कि भुजंगी का मतलब कि सप दा बच्चा, और की है, और की भुजंगण नूं नाम बख्शो, बई सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो, यही कहते हैं। हैरान तो होगी दुनिया, भुजंग कही जाते हैं, भुजंगी कही जाते हैं, भुजंगी का मतलब सप दा बच्चा। प्रवान कर लिया, कबूल कर लिया। दुष्ट लई जालम लई दोखी लई असी सप हां, मारांगे डंग, लाजमी मारांगे आस्तीन दे। पर मजलूम लई, गरीब लई, बेसहारा लई, यतीम लई, बेवा लई असी अमृत हां। आद काल तो सिख दा यह किरदार रहा है, ये मजलूम लई अमृत रहा है, ये दुष्ट लई जहर रहा है। महर्ष कर रहे असी ये अंधा है, हिंदू अन्ना। सुचानंद कहंदा है नवाब साहब ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, हुणे इन्हां दा सिर कुचल दो। अपना फैसला दे दिता है। ये फैसला लिखत विच आया, दूजे ने, तीजे ने, चौथे ने प्रौढ़ता कर दी सुचानंद ने। 7वें नंबर पे बैठा नवाब के चला गया, आहदा नारा भर दिया। बाकियां ने यके बाद गिरे
وہی فیصلہ دیتا ہے 7 دے بچے نے. لیکن نواب ملیرکوٹلا مسلمان ہے, دیوان سچانند ہندو ہے, گنگو ہندو ہے, چندو ہندو ہے. 22 دھار دے راجے جنہوں نے بھول کے بھی کدی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو چین نال نہیں بیٹھن دیتا ہندو. کدھر یہ نہ سوچ لینا کہ میں تنگ دلی کی گل پہ کردا, کدا ہی نہیں. اج تک پاٹ کردیا میں سمجھدا اس پنکتی نال بے انصافی اسی کیتی ہے. ہندو انا ترکو کانا کم سے کم ہندو کی ذہنیت اسی سمجھ لیندے, گربانی کی روشنی دے نہیں سمجھ. اس پنکتی نو نظر انداز کیتا ہے, اس پنکتی نو ایک پاسے سٹ دیتا ہے اور انجام سارے سامنے ہے. ہندو انا اس سچائی نو نہیں ویکھدا, بالکل نہیں ویکھدا, اندھے دا اندھا. 100 اندھیاں کو لاٹھی ہوئے, ایک سجاکھا آ رہا ہوئے, انہاں تے چکنا چور کر ہی دینا ہے. اس دیش دے بہت گنتی اندھیاں دی ہے, بہت گنتی اندھیاں دی. اندھے الیکشن دے کھڑے ہوندے نے, اندھے ہی ووٹ پاندے نے, تے اندھیاں نے اندھیاں نوں ہی پانے, اور کس نوں پانے. بھرمن کردے آیا اپنے دیش کا تھان تھان تے نوجوان ویرا نے کہا بھی سڈا اتنا سونا اتہاس ہے, سڈے گروؤں کی قربانی, برہم گیانی شہید, گرو کے لاڈلے شہید, زندگی دے ہر پہلو دے سڈا بہت بڑا یوگدان ہے, بڑی گل ہے. آخر لگے اسی تھوڑے کیوں, اسی کل 2 کروڑ منے جاندے ہاں, کئی 2 بھی نہیں منتے, 1.5 آکھی جاندے ہیں, 2.25 کروڑ آکھی جاندے ہیں. 2 کروڑ کہندے نے جی یہ اتنا ہی اچھا دھرم ہے, یہ سدھانتک نقطے اتنے مہان نے, یہ تھوڑے کیوں نے, گھٹ گنتی کیوں نے. اس بات میں ایک کوئی جواب دینا کہ قادر کریم جس دی اہمیت تے جس دی قیمت بتا کے رکھنا چاہتا ہے انہوں گھٹ ہی رکھتا ہے. پہاڑاں دے جتنا لوہا پیدا ہوتا ہے اتنا سونا نہیں پیدا ہوتا, جتنا لوہا نکلتا ہے اتنا ہی سونا نکلے کہ تولیاں دے حساب نال نہیں بکے گا, پھر ٹناں دے حساب نال بکے گا. یہ کی ویلیو ہے. پہاڑاں دی گود دے جن گیٹیاں نکلتے ہیں, جن پتھر نکلتے ہیں, اتنے ہیرے نہیں نکلتے. پر ان ہیرے نکلن لگ پے جنیاں گیٹیاں نے, تے ہیریاں نو کس نے تاج دے جڑنا ہے, ہیرے نو کس نے سر دے رکھنا ہے. ککڑ دا درخت کنیا کماری تو لے کے کشمیر تک ملتا ہے, پر چندن تے کدرے کدرے تھوڑا ہے, وہ قیمت بھی بڑی. جیڑی چیز مہان ہے اس نو قادر کریم نے تھوڑا پیدا کیتا ہے, اس واسطے یہ قیمت نہ گھٹے. پتہ ہے جڑی چیز مارکیٹ بہت زیادہ آ جائے وہ قیمت گھٹ جاتی ہے. جس دی قیمت رب ودا کے رکھنا چاہتا ہے وہ گھٹ ہی پیدا کرتا ہے, کہ سڈا گھٹ ہونا رب دی بخشش ہے, رب دی کروپی نہیں. اتنی محنت کرتے ہیں اگر اسی گھٹ گنتی چاہتے یہ کروپی نہ سمجھنا, اس نو بھول کے بھی کروپی نہ سمجھنا. ایک بوٹے نو کدی اندازہ لا لینا گلاب دے, جن کنڈے لگتے ہیں اتنے فل نہیں ہیں, کنڈے بہت نے فل تھوڑے نے. تے پھر یہ بھی ہے کہ فل دی زندگی 4 دن دی, تے کنڈا تے کمبخت آخری دم تک چمڑے ہی رہتا ہے, کٹتا ہی نہیں, چمڑے ہی رہتا. فل خطرے چ ہے, کنڈا خطرے چ نہیں ہے. کنڈے کول زندگی نہیں تے خطرہ زیادہ, فل کول زندگی ہے. جتھے جتنی زیادہ زندگی ہوئے گی
وہ اتنا ہی زیادہ خطرے چ ہوگا. اتنی میں عرض کرتا ہوں جتنے خطرہ نہیں